दानिश एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी रियाज थीम साहब मौजूद हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान में जो है वो बजट की जो खबरें हैं वो चल रही हैं और बजट का जब भी ये सिलसिला आता है, जब भी ये मौसम आता है, तो सबसे पहले जो एक आम आदमी है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बजट को जो है वो बम की तरह जो है वो समझता है। आज हम सबसे पहले तो बजट को आम अल्फाज में थोड़ा सा बताइएगा, ताकि एक आम बंदा है वो क्यों इतना बजट से जो है वो डरता है, और ये जो मौजूदा काल से बहस का नया सिलसिला शुरू हुआ है बजट के हवाले से, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको बताइएगा। बहुत शुक्रिया दानिश। देखें, बजट जो है वो हर साल जो पेश होता है उसमें हुकूमत अपनी आमदन और अखराजात का तखमीना देती है कि 2025-26 में हमारी आमदन कितनी होगी और हमारे अखराजात कितने होंगे। ये एक सादा सा एक जवाब है बजट का कि हुकूमत की जो इस वक्त आमदन है वो अगले माली साल के बजट के हवाले से मैं बताऊंगा कि उनकी जो आमदन का तखमीना है वो तकरीबन 11,072 अरब रुपए है, और जो अखराजात हैं वो 17,531 अरब है। तो 6,500 अरब रुपए का खसारा है। ये हर साल खसारे का बजट पेश करती है हुकूमत। क्यों? देखें, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो टैक्स टू जीडीपी की शरह है वो बहुत कम है, और IMF का भी ये मुतालबा है कि आप टैक्स टू जीडीपी की शरह बढ़ाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स की बुनियाद को वुसअत दें। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, लेकिन गरीब आदमी और आम आदमी पर टैक्स का बोझ ना डालें। जो लोग ताजर जो टैक्स दे रहे हैं उनको जो उन पर मज़ीद टैक्स का बोझ ना डालें। लेकिन हमारे यहाँ ये उल्ट होता है कि जो बड़े बड़े उमरा तबका है, FBR के पास उसका डाटा है, जिनके बंगले हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं जहाज़ों पे, 10-10 गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, उन लोगों से टैक्स नहीं लेते। उसकी वजह से फिर आम आदमी पर बर्डन आता है। असल ये मसला है, हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए आमदन को बढ़ाने की सही नहीं करती, कोशिश नहीं करती। अच्छा, ये हो गया एक बजट के हवाले से क्वेश्चन। दूसरी बात, जो आम आदमी जिससे खौफजदा क्यों होते हैं, हर हुकूमत ने बजट में ये दावा हुकूमत ये करती है कि अवाम दोस्त बजट होगा, ये बहुत ही अवाम के लिए बेहतरीन बजट हो। कभी भी इस तरह नहीं हुआ। बजट जब भी आता है लोगों पे बर्डन आता है, महंगाई बढ़ती है, टैक्सेशन, आम आदमी में टैक्स ज़्यादा लगता है। मसलन मैंने आज क्वेश्चन किया है चेयरमैन FBR से और फिनांस मिनिस्टर से कि सर प्लीज़ मुझे ये बता दें कि जो आप टैक्स लगाने जा रहे हैं 14,131 अरब रुपए का आपका टैक्स हदफ है अगले साल का, तो उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो आम आदमी जिससे अफेक्ट होता है, उसका पोर्शन कितना है, उन्होंने नहीं बताया। अब ये मसला है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चेयरमैन FBR है, फिनांस मिनिस्टर है, और दीगर जो मतलब मुतलका बजट से जो लोग हैं वो हक़ाइक़ नहीं बताते, आम मीडिया को भी नहीं बताते, आम आदमी को भी नहीं बताता, उन्होंने हिडन टैक्स लगाए हुए होते हैं। तो ये मसला है कि वो फिर टैक्स जब लगते हैं तो महंगाई बढ़ती है, आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। अच्छा, गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है, यानी जो डिलीवरी है, वो भी बिल्कुल नहीं है। मतलब कार्टल्स हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कीमतों के हवाले से कोई उस पर गवर्नेंस नहीं है कि वो किसी को रोका जाए कि ये कार्टल जो बनाकर आज खुद कीमतें बढ़ा लेते हैं। मसला हमारे यहाँ शुगर का कार्टल है, पोल्ट्री का कार्टल है, ये सब्जी मंडी का कार्टल है, ये LPG का कार्टल है। कार्टल से मुराद ये है कि अब उजारादारी कायम करके चंद कंपनियां अपनी मर्जी की चीज़ें अपनी मर्जी के रेट्स पर बेचती हैं। शुगर यानी चीनी 130 रुपये किलो थी, इन्होंने एक्सपोर्ट भी कर ली और 170-80 में मिल रही है। तो इनको कौन हाथ डालेगा? ये मैं डालूंगा या आप डालेंगे? तो हुकूमत पकड़ेगी ना इनको। वो ना हुकूमत पकड़ती है, वो मुर्गी के रेट अपने हैं, सब्जी के अपने हैं, माने रेटों पे हुकूमत की गवर्नेंस नहीं है। तो इसलिए ये आम आदमी पर टैक्सों का बोझ बढ़ता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। सर, आज कोई बाइकआउट भी किया गया कोई साफियों की जानिब? वो ना हुकूमत पकड़ती है, वो मुर्गी के रेट अपने हैं, सब्जी के अपने हैं, माने रेटों पे हुकूमत की गवर्नेंस नहीं है। तो इसलिए ये आम आदमी पर टैक्सों का बोझ बढ़ता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। सर, आज कोई बाइकआउट भी किया गया कोई साफियों की जानिब से? जी बिल्कुल, आज बाइकाट हुआ और बड़ा भरपूर किस्म का बाइकाट किया हमने बीट रिपोर्टर से। उसकी कहानी ये है जी कि जब भी बजट आता है तो बजट जब असेंबली में पेश हो जाता है, वज़ीर ख़जाना की तकरीर ख़त्म हो जाती है, तो FBR की जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी चेयरमैन और मेंबर्स हैं, वो बीट रिपोर्टर्स को जो टैक्सेशन को कवर करते हैं उनको एक टेक्निकल ब्रीफिंग देती है, जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप कौन कौन से शोबों में टैक्स लगा रहे हैं, कौन कौन से शोबों में रिलीफ दे रहे हैं। तो वो इन्होंने अचानक कैंसिल कर दी।
تو اس میں یہ تاثر یہ رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں چھپانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، یا ایف بی آر کچھ چیزیں ہڈن رکھنا چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی. تو اس پر رات بھی ہم ان کو میسج کرتے رہے، کالیں کرتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا ایف بی آر کا، فائنانس منسٹری کا. تو آج پھر تمام جو رپورٹرز ہیں انہوں نے جیسے ہی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس شروع ہوئی اور تلاوت کلام پاک ختم ہوئی تو ہم نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور ہم چلے گئے، وہاں سے واک آؤٹ کر دیا. تو وہ سارے پھر آ گئے منانے کے لیے، صحافیوں کو جیسے ایک روایتی طور پہ ہوتا ہے کہ اسی وقت وہ آ جاتے ہیں. لیکن وہ اس بار ایسا ہوا کہ صحافیوں نے بڑی ہی اپنی یونٹی کا مظاہرہ کیا اور وہ نہیں ان کے کہنے پہ آئے. چیئرمین ایف بی آر بھی آئے، سیکرٹری فنانس امداد بسوال بھی آئے. تو کسی کی بات ہم نے نہیں سنی. ہم نے کہا جی کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ، ہمارے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. آپ نے یہ بریفنگ کیوں کینسل کیا؟ ہمیں بتائیں، کچھ چیزیں چھپائی ہیں آپ نے. تو وہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، ان کو ایک کال کی، پتہ نہیں کس نے کی ادھر سے منسٹری میں. پھر پی آئی او کو کال کی، پی آئی او بھی آ گیا، پھر منسٹر بھی آ گیا. انہوں نے آ کر معذرت کی، پھر وہ اندر گئے. انہوں نے چیئرمین ایف بی آر کو میں لاتا ہوں ان کو، وہ آپ سے ایکسکیوز بھی کرتے ہیں اور آپ کو آگے بھی بتاتے ہیں. وہ پھر چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال صاحب جو کہ پرائم منسٹر کے بڑے اچھے دوست ہیں اور انہوں نے اسپیشل ڈی ایم جی کے افسر ہیں، انہوں نے اسپیشلی ان کو لگایا ہوا ایف بی آر پہ، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے. تو وہ پھر آئے اور انہوں نے پھر آ کر معذرت کی کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ٹیکنیکل بریفنگ ہم نے نہیں دی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ آپ کو بریفنگ بھی دیتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. تو یہ اس پر ایک بڑا بھرپور ہنگامہ خیز آج جو ایک احتجاج وہ ہوا ہے. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں جو وزیر خزانہ صاحب نے ایک لمبی چوڑی تفصیل بجٹ کے حوالے سے بیان کی، کیا وہ مکمل ہے یا اس میں مزید چینجز یا رد و بدل اس میں ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو بجٹ پیش ہوتا ہے، یہ اس کے تخمینہ جات جب پیش کرتے ہیں یا ٹیکسیشن جو ہوتی ہے وہ فائنانس بل کے ذریعے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، کچھ ٹیکس ریلیف دیے جاتے ہیں. وہ بجٹ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جب پیش ہوتا ہے تو وہ صرف تخمینہ جات ہوتے ہیں، وہ فائنل نہیں ہوتے. اب جب اسمبلی کا سیشن ہوگا وہاں پر اس میں تمام لوگوں کا، جو تمام پارٹیوں کا انپٹ لیا جائے گا اور جون کے آخر میں جا کر اس کو جب اسمبلی سے اپروو کرایا جائے گا، منظور کرایا جائے گا، تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کا نفاذ ہوگا ٹیکسوں کا اور جو بجٹ اقدامات کیے گئے ہیں تمام چیزوں کا. ڈیفنس بجٹ ہو گیا، ڈیولپمنٹ بجٹ ہو گیا، تمام چیزوں کا جتنے بھی مختص کیے ہیں چیزیں اربوں روپے، وہ سارے کے سارے جب اپروو ہوں گے تو پھر 1 جولائی سے یہ نافذ العمل ہو جائے گا. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر صحافی ریاض تھیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور بجٹ کی جو تمام تر صورتحال ہے، آج جو صحافیوں نے بائیکاٹ کیا ہے، ٹیکنیکل جو انہیں ایک قسم کا ٹریننگ نہیں دی گئی، انہیں پہلے جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا، انہیں پہلے انفارمیشن نہیں دی گئی، تو آج صحافیوں نے بھی بھرپور اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اب عوام جو ہے وہ مزید ایک بار تیار ہو جائے بھرپور ٹیکسز کا بوجھ اٹھانے کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.